जय जगन्नाथ पिला माने आज आम देखा सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीएपीएफ दिल्ली पुलिस रिक्रुटमेंट एसआई बाहर तेणु तुम मैंने देख नोटिस आमर तार ऑफिशियल वेबसाइट देख पीडीएफ फाइल देखिपर बर्तमान मुझे कहूँ बर्तमान आमर सब इन्स्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन 4/3/2024 रु 28/3/2024 लास्ट डेट ऑनलाइन हो 28/3/2024 और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट हो 29/3/2024 और जो मानकर किसी मॉडिफिकेशन किसी कौन अच्छे सेन डेट अलग अच्छी तेणु आ विडो आमर डेट ऑफ विंडो एप्लिकेशन फॉर्म करेक्शन आउ मॉडिफिकेशन 30/3 रु 31/3 पर्यंत अच्छे आउ शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तार एग्जामिनेशन 9th 10th 13 मे आमर आमर एग्जामिनेशन तार के मे 9 10 13 हेब तेणु तुम मैंने सब एडवर्टाइज भल देखनी ताको अप्लाई करनी तुम क्राइटेरिया भितर तुम एज क्राइटेरिया भितर तुम रोचे तुम कर मानकर जब इलिजिबिलिटी रोचे इलिजिबिलिटी अनुसार तुम मैंने जो हो जाऊँगी तुम सब अप्लाई कर दियो सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी तेणु तुम मैंने दिल्ली पुलिस एसआई आउ आर्म फोर्स जो एसआई रे बाहर सब इन्स्पेक्टर जीडी सीएपीएफ आम पे स्केल भी भल अच्छी आमर मिनिमम एज हो 25 आउ जो मानकर किसी अच्छी रिलैक्सेशन से 28 जाइए 5 year 3 year SC/ST 5 years जनरल्स 3 years तेणु तार भैकेंसी देखी दियो भैकेंसी दिल्ली पुलिस उभय मेल और फीमेल बाहर समस्ते पकई पार तेणु तुम मैंने पकड़ किंतु दिल्ली पुलिस आमर कौन देती जो मान ड्राइविंग लाइसेंस थो से विशेषकर नब आ सीएपीएफ पकड़ आमर ऑप्शन देला तुम दब कि समस्त सीएपीएफ समस्त एसआई रु किंतु सीआईएसएफ अधिक एसआई बाहर तेणु 1597 सीआईएसएफ अच्छी आ समस्त मिसिकी टोटाल पोस्ट अच्छी केते आमर 1493 आउ फीमेल 121 टोटाल होमर पोस्ट अच्छी तेणु तुम मैंने एडवर्टाइज भल भाव देखी पढ़ी ताको आमर कौन अप्लाई कर दियो दिल्ली पुलिस एसआई आउ सीएपीएफ एसआई मोस्ट सब बाहर तेणु तुम मैंने आपको अप्लाई कर दियो लास्ट भितर सब अप्लाई कर दियो लास्ट कहीं रमर कौन कह नेटवर्क जाम रहा तेणु अप्लाई करहबनी तेणु एबे सब अप्लाई कर दियो रिजर्वेशन तो अच्छी कोटा जार जो अनुसार जी थब तापर तुम सिटीजन ऑफ इंडिया रही एज लिमिट 1/8/2024 अनुसार तुम के ना 1/8/2024 अनुसार 20 रु 25 वर्ष भितर हो जो मैंने रिलैक्सेशन अच्छी से रिलैक्सेशन पाइबे जो मैंने SC/ST 5 years रिलैक्सेशन जो मैंने ओबीसी 3 years विडो रिटायरमेंट जो अच्छा किसी रूल अच्छी तेणु तुम मैंने एबिट अप्लाई कर दियो एक्स सर्विसमैन जो देख हाईलाइट कर दीजिए एक्स सर्विसमैन 3 years अच्छी ओबीसी 3 years अच्छी SC/ST 5 years अच्छी विडो रिमैरेज जिन करना अच्छे अप टू 40 year तेणु तुम मैंने आपको सब फॉर्मटा भल भाव देखी नियो आपको अप्लाई कर दियो करिके पढ़ापढ़ी कर जमी गोटे पोस्ट तुम मान पक्का विडो डिवोर्स वुमेन जुडिशियल सेपरेट होता 40 year आ जो विडो जमी से 35 years सब रिलैक्सेशन अच्छी तुम सब क्राइटेरिया भल भाव देखीद एथर जा आगु आउ अन्य क्राइटेरिया कौन अच्छी आम सेंट्रल फोर्स रहा बाहर दिल्ली पुलिस आउ सीएसएफ रहा एडवर्टाइजमेंट बाहर तेणु तुम मैंने अप्लाई कर दियो जदि तुम इलिजिबिलिटी रोचे पकई दियो कारण केत कौ पोस्ट कौटी कौन तुम हम क्लीयर तुम जान तेणु सब पकई सब एग्जाम दे चल
ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ବାଜିଯିବ। ଏଥର ଯିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ ଇକ୍ୟୁଭେଲେଣ୍ଟ, ମାନେ +3 କରିଥିବ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ତୁମେ ଥବ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯଦି ଥବ ତୁମର +3 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ ପକାଇ ପାରିବ, ବା +3 ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଏଥିରେ ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତୁମର ହେଇଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ତୁମେ କରିଥିବ ଚଳିବ। ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆମର ବାହାରିଛି। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସିଲା କହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ଖାଲି ମେଲ୍ ମାଗୁଛି। ମେଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ମୋଟର LMV ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଣ୍ଡ ଏ କାର୍, ଯଦି ତୁମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ, ନହେଲେ ତୁମେ CAPF ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ କେବଳ ଖାଲି ମେଲ୍ ମାଗିଛି। ଆମର କ'ଣ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ମାଗିଛି ନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲେ ନିହାତି ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ତ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି http://ssc.nic ssc.nic ଯାଇକି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତୁମର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ସବୁ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ସବୁ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 28/3/2024ରେ ତୁମେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି ସବମିଟ୍ କରିକିରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେଏବୁଲ୍ ₹100 ଓନ୍ଲି, 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯିଏ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବ, ଅଫଲାଇନ୍ କରିପାରିବ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିପାରିବ, ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ରୁପେ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ବି କ'ଣ ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଓମେନ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଫି ନାହିଁ। ଓମେନ୍ SC ST ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ଫି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହେବନି। ତେଣୁ ଖାଲି ଜେନେରାଲ OBC ଲୋକକୁ ଫି ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ଅଛି। ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେନ୍ସର ହେଲା ପରେ ନହେଲେ ତୁମର ଫର୍ମଟା ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ତୁମ ଫର୍ମ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ ଦେଖିବ କ୍ଲିଅର ହେଇକି ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓକେ। ତେଣୁ ନହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କରେକ୍ସନ୍ ଫରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିବ, ତାର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁଠି ଅଛି। ତୁମମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ପକାଇବ। ସବୁ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଦେଇଛି। ତୁମେ ଏଥିରେ ପକାଇବ, ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ରିଜନାଲ୍ ଡିରେକ୍ଟରର ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠିକି ବି ତୁମେ ପକାଇ ପାରିବ ଫର୍ମ। ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜନ୍ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ର ସବୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆକୁ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି। ସବୁ ଆମର ହେଉଛି କୋଲକାତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର, ରାଞ୍ଚି, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ର। ତୁମେ ଏଇଠି ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପକାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଦରକାର ପକାଇବ, ନହେଲେ ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରି ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ତୁମର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ପକାଇବ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଉଥର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାର ସେଣ୍ଟର କୋଡ଼୍ ଦେଇଛି, ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଚୁଜ୍ କରିକି ତୁମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେବ। ଆଉ ଥରେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିହେବନି। ଦ କମିଶନ୍ ରିଜର୍ଭ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ନଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପରଟା କେମିତି ହେବ ନା, ଦୁଇଟା ପେପର ହେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେପର 1, ପେପର 2, ଆଉ ହେଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ପେପର 1ରେ କ'ଣ ଆମର ରହିବ ନା ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 50 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ମାର୍କ। ଆଉ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ 50, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମ୍ୟାଥ୍ 50, ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ 50। ଟୋଟାଲ 200 ମାର୍କ, 2 ଆୱାର ଆମର ରହିବ। ତାର ପେପର 2 ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ 200 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 ମାର୍କ, 2 ଘଣ୍ଟା। ଏ ଦୁଇଟା ପେପର ରହିବ।
तापर जी क्वालिफाई गला आम नेगेटिव मार्क भी अच्छी 0.25 नेगेटिव मार्क भी अच्छी तेणु तुम मैंने नेगेटिव टाक जगिब तेणु सैला तुम मेडिकल टेस्ट अच्छी फिजिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट तापर आमर आसला आमर कौन मेडिकल टेस्ट तार क्वालिफाई गला पर आउ रहा हाइट मेल कैंडिडेट आ वोमेन्स भी मेल कैंडिडेट होची हाइट 100 जनरल पिला हूँ 170 छाती 80 ରୁ 85 आउ आमर आउ किसी ट्राइबल एरिया 165 हाइट आउ 80 छाती ରୁ 85 चेस्ट छाती आउ शेड्यूल ट्राइबिंग रोज 162.5 आ फीमेल मान 157 आउ जो मैंने से फीमेल रिमोट एरिया 154 55 वेट तार नॉर्मल अच्छी तेणु तार किसी रनिंग भी अच्छी फॉर द मेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स लंग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस 3 चांस तुमको दिया 3 थर के तुम क्लीयर करदेल तुम क्वालिफाई कर फिजिकल टेस्ट आ गोटे अच्छी सर्टपुट हूँ 4.5 मीटर इन 3 चांस 4 मीटर 4.5 मीटर 3 चांस पकड़ फीमेल मैंने 100 मीटर इन 18 सेकेंड 800 मीटर 4 मिनिट्स लंग जंप 2.7 मीटर 3 चांसेस हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस ये सब अच्छी तुम भल देखीदब आउर आसला मेडिकल स्टांडर्ड मेडिकल एग्जाम तुम मेडिकल रिटिन फिजिकल टेस्ट रे क्वालिफाई कर सारा तुम मेडिकल तुमको डक तापर तुम मेडिकल जाए फिट सब विभिन्न अच्छी हाई विजन से सब अच्छी लेग फेग सब देखिक तुमको सिलेक्शन कर तेणु भल पोस्ट अच्छी तुमने भल पढ़ापढ़ी कर आप्लाय कर दियो करी चाकरी वीडियो भल लगे लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब थैंक यू।